बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसका नाम है कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कोशिश करके ना वीडियो को तवज्जो से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए किसी भी वजह की ज़रूरत नहीं, हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कारोबारी शख्सियत और मशहूर शख्सियत एप्पल कंपनी के चेयरमैन अरबपति स्टीव जॉब्स 56 साल की उम्र में लबलबे के कैंसर के बाइस फौत हो गए। उन्होंने 7 अरब डॉलर की दौलत छोड़ी और ये हैं इनके आखिरी अल्फाज जो आप अभी सुनेंगे। वो अल्फाज क्या है? वो कहते हैं कि मेरी मौजूदा सूरत हाल ये है, मेरी जिंदगी कामयाबी का जौहर नजर आती है। मैंने जितनी जिंदगी में मेहनत की है मैं उसमें कामयाब हुआ हूं, लेकिन मुझे अपने पास मौजूद चीजों से ज्यादा खुशी महसूस नहीं होती। आखिर में दौलत महज एक अदद बनकर रह गई है, क्योंकि अब वो मेरे काम नहीं आनी, या ऐसी चीज बन गई है जिसकी मैं आदत डाल चुका हूं। इस लम्हे जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूं, बीमार हूं और अपनी जिंदगी की एक पुरानी फिल्म को देख रहा हूं, अपनी जिंदगी को पुरानी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देख रहा हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरी सारी शोहरत और सारी दौलत मौत के सामने बेमानी है। कि आप किसी को गाड़ी चलाने के लिए या नौकर को आप काम करने के लिए कहें या किसी को कारोबार के लिए पैसा दें और शहरियत हासिल करने के लिए इन मामलात में कुछ भी कर लें, मौत आकर रहेगी। ये चीजें जो होती है ना, ये आप आर्जी होती हैं, ये किराए पर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी किसी कीमत पर अपने दर्द या बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए किराए पर नहीं दे सकते। यानी कि जो सारी चीजें हैं ना, दौलत शोहरत ये वो लम परलम, ये आप किराए पे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपना दर्द है, अपनी बीमारी है, ये किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, किसी को किराए पर नहीं दे सकते, किसी को वैसे नहीं दे सकते। इंसान जितने भी मादी चीजें चाहे हासिल कर सकता है, लेकिन एक चीज जो खुद जाने पर वापस नहीं मिलती वो है जिंदगी। क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जा रहे हैं ना, हम समझदार होते जा रहे हैं, हमें जिंदगी की हकीकत मालूम होती जा रही है, हमें एहसास होता जा रहा है कि हमने हाथ पर जो घड़ी पहनी है ना, वो चाहे 30 रुपए की हो या 3000 रुपए की हो, सेम टाइम बताती है। और हमें ये एहसास होता है कि हम चाहे पैसों को 30 रुपए के बटवे में रखें या 3000 के बटवे में रखें, रकम वही रहनी है। और चाहे हम 15 लाख की गाड़ी चलाएं, चाहे हम 15 करोड़ की गाड़ी चलाएं, फासला और रास्ता वही रहता है और हम आखिरकार एक ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं जो हमारी मंजिल होती है। चाहे हम 300 मुरब्बा मीटर के घर में रहते हों या 3000 मुरब्बा मीटर के घर में रहते हों, तन्हाई तो वही होती है ना। हम चंद मीटर से ज्यादा जगह पर सो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा रहन सहन है ना, जितनी जगह हमें सोने के लिए चाहिए वही ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। आपकी हकीकी अंदरूनी जिंदगी खुशी मादी चीजों से नहीं आती, वो उन चीजों से आती है जो आपके पास है। चाहे आप पहली जमात में सफर करें, यानी कि आप अगर जहाज में सफर कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास में सफर करें, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, आपने मुकर्ररा वक्त पर एक जगह पर इकट्ठे ही पहुंचना है। और अगर खुदा न खास्ता जहाज क्रैश हो गया तो तीनों ने ही मरना है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो।
تو آپ سمجھیں کہ جب آپ کی زندگی میں اعلیٰ مقصد کوئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے، اور ہمیں حقیقی خوشی یہ ہے کہ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے جن کے بارے میں اب آپ کو بتائیں گے۔ اپنے بچوں کو امیر ہونا نہ سکھائیں، یہ نہ سکھائیں کہ صرف امیر ہونا ہے، ان کو یہ سکھائیں کہ اخلاقیات کیسے اچھی کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، زندگی کو اچھے طریقے سے کیسے گزارنا ہے، کیونکہ جب وہ بڑے ہونا تو ان لوگوں کو چیزوں کی قدر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ چیزوں کی قدر کرتی پھرے اور اپنے بچوں کی اور نفسیات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اور اپنا جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو دوا کی طرح کھانا چاہیے، مناسب سا، یہ نہ ہو کہ ہمیں دوا کو کھانے کی طرح کھانا پڑے، اور اپنا پیسہ دھوپ میں چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے اور سائے میں بیٹھے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی خرچ کریں۔ خرچ کرنے میں بخل نہ کریں، یہ نہ کریں کہ آپ ہمارا ہمسایہ ہم سے بھوکا ہے تو ہم خود رج کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے مگر ہمارا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، اس طرح کی حرکت مت کریں، کیونکہ پیسہ ہمیں جینے کے لیے سہارا دیتا ہے، نہ کہ جینا پیسے کے لیے۔ ان لوگوں سے محبت کریں جن لوگوں کو اللہ پاک نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کریں، ایک دن آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں نا تو اکیلے مت رہیں، لوگوں کے ساتھ اپنی بیماری، اپنا دکھ، اپنی خوشی، اپنا غم، ہر چیز شیئر کریں۔ اگر آپ اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اپنا دکھ سکھ اور خوشی شیئر کریں گے۔ زندگی کا مقصد سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا ہے نا، اگر ہم اس کی کسی بھی چیز کا شکر ادا کرنا شروع کریں نا تو ساری زندگی ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کر کے جو میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے نا اس کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ایک بھی بندہ شکر کرنے والا بن جائے۔ آمین۔ چلا